गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ फूड ड्राइव पे एंड गेस व्हाट, टुडे इज माय बर्थडे। ये तो अभी सारे आ रहे हैं, सबसे बात हो गई है। दे सेड they'll be arriving in 5 minutes or so। तो चलो चलते हैं, मज़ा आएगा। Guys, hello. खुशबू is there. So this is the cake जो ये लेकर आए थे. That was so sweet. खुशबू कहाँ जाना है बताओ? हाँ राविश कहाँ जाना है? Where should we go? Which restaurant? कहाँ जाना है? नहीं क्या क्या? ब्लू स्काई कभी सुना नहीं मैंने। जेल कैफे। ओके चलते फिर। ऐसे नहीं करो, चलो तो hip hip guys, hip hip। You are बोलो ना। हेलो सब्सक्राइबर्स को हेलो बोलो मेरे। करना पड़ेगा थोड़ा। You are I'm खुशबू। काफी है। You are सौरभ राजा। Okay। सिद्धार्थ। Oh my God। सिद्धांत नाम तो सुना होगा। अच्छा